auditorium. Gracias por haber escogido estar con nosotros en el día de hoy We thank you for choosing to being with us today para recibir palabra de Dios, to receive the word of God para adorar al Señor juntos. and so that we can worship together. Qué bueno. It's good. A los que se conectan a través de las redes sociales, bienvenidos también. For all of you that are connected to us through social media, you are also welcome. Anclados en la verdad de Cristo. Anchored in the truth of Christ. Este es el lema de este año para esta casa. That is the theme for this year for this house. Qué bueno que podemos saber que hay una verdad And it's good to know that there is a truth, y esa verdad es Cristo. and that truth is Christ. Por eso todo este año estaremos regresando a ese fundamento tan importante That's why this entire year we're going to go back to that foundation that is so important, para anclarnos en esa verdad, so that we can be anchored in that para truth, ser sostenidos por esa verdad, so that we can be sustained in that truth, para vivir por esa verdad. so that we can live by that truth. Y en este mes de febrero And on this month of February, estaremos hablando sobre un tema posiblemente bastante ignorado por muchos cristianos, we're going to be speaking under a theme that perhaps it's been ignored by many Christians, por muchas iglesias, by many churches, que es el tema de la salud mental. and it is the theme of mental health. Les confieso que 20 años de existencia como iglesia, bueno, casi 22, I confess that in about 22 years of existence of this church, y es la primera vez que vamos a hablar acerca de este tema, and it's the first time that we're going to talk under this theme acerca de la salud mental. regarding mental health. Parece irónico It seems ironic que tienen un pastor que es terapeuta that being that you have a pastor that's also a y therapist, nunca hemos hablado de esto. and we've never spoken of this. Me parece que es que nos hemos enfocado en sanar el cuerpo y sanar el espíritu, I think it's because we have focused on healing the body and healing the spirit, y se nos ha olvidado que el hombre también es un alma, and we have forgotten that man also is a soul. y es en el alma donde ocurren las heridas, And it is in the soul where the hurts happen. es en el alma donde se quedan esas cicatrices It is in the soul where those scars remain que marcan nuestras vidas that mark our lives. y que muchas veces nos imposibilitan vivir una vida fructífera. And many times it stops us or makes it impossible to live a fruitful life. Y fue una conversación con mi esposa And it was a conversation that I had with my wife, que surgió este tema, and this theme came up. y aprovechando que febrero es el mes del amor, And taking advantage of February, that it's the month of love, quisimos hablar sobre este tema en este año. we decided to speak on this theme this year. Así que nuestro enfoque para esta serie es espiritualmente sano. So the focus for this series is spiritually healthy mind. Y en este domingo, And this Sunday, hoy estaremos hablando bajo el tema sanando el interior. we'll be talking under the theme of healing the inside. Sanando el interior. Healing the inside. Nuestro texto en el cual nos queremos enfocar The text that we want to focus on es en Lucas 4:18, is Luke 18. que dice así al pie de la letra: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Luke 4:18 says, "The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, and that the oppressed will be set free." Amén. Palabra del Señor que ya es bendecida. Word of God that's blessed. Amados, entiendo sin lugar a dudas I understand without a shadow of doubt que este es un tema un poco delicado that this is a very delicate topic. y también pudiéramos decir hasta un poco controversial. And we can also say that it's a little bit controversial. Creo que una de las razones por las cuales las iglesias o las congregaciones
no abordan este tema con frecuencia I believe that the reason why many congregations don't go deep into this type of topic, se debe a muchos factores. it has to do with a lot of different factors. Uno de ellos creo que es que la mayor parte de los ministros cristianos no están equipados para hablar de estos temas. One of them is that a lot of our ministers aren't equipped to talk on this topic. Creo que otra razón es que a veces ignoramos una realidad existencial dentro de nuestras gente en las congregaciones. Another reason is that we ignore the reality of many of our people in the congregation. Y sé que en esta serie, tanto este servidor And I know that in this series, this server, como el doctor Vargas, que nos estará ministrando el domingo que viene, just as Dr. Vargas that will be speaking to us next week, estaremos hablando cosas que son a veces un poco chocantes. we're going to speak on things that they might shock you a little bit. No me queda duda de que posiblemente, quizás no tanto acá, And I don't doubt that perhaps not here so much, pero a veces también en las redes sociales, but perhaps in social media, muchas personas quedarán en shock many people are going to be shocked porque vamos a hablar realidades. because we're going to be talking about realities. Diga conmigo realidades. Realities. Porque no sé dónde fue que comenzó este problema, Because I don't know where this problem started, pero históricamente hablando, but historically speaking, encontramos que hay una dinámica, por no decir un fenómeno, we find that there is a dynamic, not to say a phenomenon, que ocurre en nuestras iglesias. that occurs within the church. No estoy hablando del cuerpo místico de Jesucristo como iglesia perfecta y sana. I'm not talking about the mystical body of Christ like the perfect healed church, Estoy hablando como congregaciones. but I'm talking as congregations. No sé dónde fue que comenzó esta dinámica, este error, I don't know where this error or this dynamic started. que en nuestras reuniones That in our gatherings y en este tipo de ambiente familiar de familia de la fe, and in this type of a family of faith, debemos de esconder nuestras realidades. that we should hide our realities. No sé dónde comenzó eso. I don't know where that started. No sé dónde comenzó esa idea de que en la iglesia I don't know where that idea came from, that in the church tenemos que aparentar we have to appear como que todo está bien as if everything is okay, cuando muchas veces no está bien. when many times it's not okay. Si hay un lugar donde debemos de ser sinceros, genuinos y transparentes, If there is a place that we should be sincere and genuine and transparent, es en la familia de la fe, it is within the family of faith. es en la iglesia, It's in the church. es en la congregación de los santos. It's in the congregation of the saints. Porque en la familia de la fe, Because in the family of faith, en la iglesia, in the church, en la congregación, in the congregation, no debemos de venir con máscaras, we should not come with a mask, con apariencias. like appearing Otra vez como que todo está bien, as if all is well, cuando muchas veces no está bien. when many times it's not okay. La iglesia no está supuesto The church is not supposed to a ser un lugar donde la gente tenga que venir a esconder su verdadera identidad. to make a place where the people have to come and hide their true identity. No debe ser un lugar It should not be a place donde los quebrantados o rotos de corazón from those that are broken in their hearts tengan que esconder la realidad de una condición médica. that would have to hide the reality of a medical condition. Se supone It's supposed to be que yo deba de poder venir a la familia de la fe that I should come to the family of faith y decirle en confianza, and to say with confidence, sin lugar a que me juzguen, without the feeling of being judged, sin lugar a que me pongan una etiqueta, without the feeling of being having a ticket or something placed over A label. label. y que me digan, y que yo no pueda decir, And they would say that I cannot say, no me siento bien. I don't feel good. Adentro no me siento bien. I don't feel good on the inside. Algo me está pasando. Something is happening. Se supone It's supposed to be que la iglesia sea ese lugar. that the church would be that place.
sin miedo a que voy a ser juzgado. without the fear that I'm going to be judged. Se supone que pueda venir y decir, It should be that I should come and say, no puedo dormir de noche. I can't sleep at night. Estoy deprimido. I'm depressed. Estoy fingiendo que todo está bien, pero no todo está bien. I'm faking that everything is okay, but everything is not okay. Tengo el corazón partido. My heart is broken. ¿Sabe qué es lo que pasa, amados, lamentablemente? You know what sadly happens? Y yo oro a Dios que esta iglesia comience a caminar en esta congregación local, comience a caminar en esa verdad de Dios. And I pray that this congregation starts to walk in that reality of God. Que Dios nos ha llamado a ser auténticos. That God has called us to be authentic. Que esta familia de la fe That this family of faith se pueda apoyar. can support Que podamos ayudarnos mutuamente. and that we can help each other. Y que nadie se tome el atrevimiento And that no one would dare de juzgar a uno de sus hermanos. to judge one of their brethren Porque está pasando por una situación because they're going through a situation, dolorosa, painful, médica, medical, posiblemente un poco embarazosa and perhaps a little bit embarrassing y delicada, and delicate. pero que es la realidad existencial de nuestro hermano o hermana en la fe. But it is the existent reality of our brethren. Y creo que lo que pasa es que nosotros pretendemos y decimos que queremos y amamos la verdad, And I think is that we say that we love the truth, mientras que la verdad es while the truth is que muchas veces no podemos manejar la verdad. that we can many times deal or manage the truth. Me gusta esa frase, you can't handle the truth. ¿Se recuerda de la película? You can't handle the truth. You can't handle the truth. Porque hemos convertido estas reuniones, amados. Because we have made these reunions, Hemos convertido este recinto que es la reunión de los santos we have converted this place that it's the gathering of the saints en una pasarela in a passing through para aparentar nuestras modas, so that we can appear or show our fashion, nuestras caras sonrientes, our happy faces, nuestras aparentes felicidades. our apparently happiness, El matrimonio perfecto, the greatest and perfect marriage, en la familia perfecta. in the perfect marriage. Aunque en family. casa estemos todos hechos una olla de espagueti, And even though at home everything is like a pot of spaghetti, pero aquí here todo está bien. everything is okay. Eso no es la actitud de una iglesia conectada a la verdad de Dios. That is not the attitude of a church that is connected to the truth of God. Se supone It's supposed to be que aquí seamos libres. that we would be free here, Libres no para vivir dentro de una crisis permanente, free not so that we can live in a permanent crisis, pero libres para poder decir, but free enough to say, cuando estoy pasando por algo, when I'm going through something, en vez de esconderme en la cueva de mi casa, instead of hiding in the cave of my home, voy a correr a la iglesia, I'm going to run to the church, porque en la iglesia because in the church tengo unos pastores, I have pastors, tengo unos hermanos en la fe I have brothers and que me van a sisters apoyar, that are going to support que no me, me van a rechazar they're not going to reject y me, que no me van a and juzgar. they're not going to judge me. Si no puedo correr a la iglesia cuando tengo una crisis, If I can't run to the church when I am in crisis, ¿a dónde rayo voy a ir? then where am I going to go? Y como dice el pastor Ginés, la palabra rayo es bíblica. And like Pastor Hina says, that word is biblical. Lightning, rayo. Okay. La Biblia dice que ¿quién fue el que vio al diablo bajar como un rayo del The cielo? Bible says that somebody saw Satan falling like So, lightning. la palabra rayo es bíblica. So the word lightning is biblical. Miren, mis amados, en los Estados Unidos de Norteamérica In the United States and North America, está enfrentando una nueva amenaza it is confronting a new threat. y no es una bomba nuclear And it is not a nuclear bomb. y no es una agenda política. And it is not a political agenda. Los Estados Unidos de Norteamérica, The United States of North America, según los estudios according to y studies las estadísticas, and statistics, está atravesando una amenaza pública it's going through a public threat. y es el problema de la salud mental. And it is the problem of mental health. Acelerados Accelerated
Pero no únicamente debido a la pandemia del COVID-19. And it's not just related to the pandemic of COVID. Los sentimientos de ansiedad, The feeling of anxiety, depresión, of depression, han crecido a niveles inigualables. it has grown in a great way, En la forma que prácticamente nadie lo puede ignorar. in a form that no one can practically ignore it. Una encuesta por la cadena de televisión CNN There was a survey from CNN. declara It declared que el 90%, diga conmigo, 90%, that 90% 90% de los estadounidenses of the United States citizens, dicen que el país está en una crisis de salud mental. it says that the country is in a crisis of mental health. Y lamentablemente tienen razón. And sadly, it's true. Entonces yo creo que la iglesia tiene que enfrentar esta realidad. So I believe that the church has to confront this reality. Porque como siempre decimos, Because like we always say, la congregación local, the local la congregation, iglesia, the church, es un reflejo is a reflection de lo que está pasando afuera. of what's happening outside. Y si afuera estamos en una crisis de salud mental, And if outside we are in a mental health crisis, la iglesia tiene que tiene que manejar esa realidad. the church then has to manage that reality. Entonces yo les invito a que en esta serie So I invite you that during this series, comencemos a manejar este tema. we started to manage this topic. Y creo que, amados, es con dos razones primordiales. And I believe there are two primary reasons. Uno es para nosotros, primeramente, One is that for us, firstly, sanarnos. to be healed. Usted sabe que cuando un médico se enferma, You know, when a doctor gets sick, tiene que llamar a su jefe he has to call his boss. y And decirle, no puedo ir a trabajar he says, I can't go to work porque estoy enfermo. because I'm sick. Entonces, en otras palabras, So in other words, un médico un médico enfermo a sick doctor no puede lidiar con pacientes. can't deal with his Se patients. tiene que primeramente él sanar o ella sanar. That doctor has to heal themselves first. ¿Verdad, Tamara? Right, Que Tamara? cuando tú estás enferma, tú faltas al trabajo. When you're sick, you have to be off from work. Entonces, a veces nosotros pretendemos sanar a tanta gente So sometimes we pretend to heal many people en la iglesia in the church, y nosotros enfermos, but while we're still sick, lidiando con problemas y asuntos de salud mental. dealing with problems and mental health issues. Entonces, creo que comenzamos con una palabrita que honestamente posiblemente la pronuncie mal 10 veces hoy. And we're going to start with a word that perhaps I'm going to not pronounce it correctly, Porque es una palabra que no es del diario vivir, because it's not a word that you use daily. sino que es una palabra que se usa más en el ensayo entre terapeutas y psicólogos. It's a word that's used within psychologists and La therapists. palabra es desestigmatizar. And the word is to destigmatize. Ajá. Desestigmatizar. Destigmatize. La iglesia tiene que comenzar The church has to start a desestigmatizar las enfermedades mentales. to destigmatize the mental health issues. Lamentablemente, Sadly, ahorita voy a definir lo que quiere decir esa palabra en español. in a moment, I'm going to give a definition to that word. Pero lamentablemente la iglesia tiene una historia But sadly enough, the church has a history de estigmatizar. of stigmatizing, Exacto, que es lo contrario a desestigmatizar. which is the contrary of destigmatizing. Tenemos esa costumbre We have that custom de estigmatizar of stigmatizing las enfermedades mentales. the mental health illnesses. ¿Qué quiere decir eso? So what does that mean? Eso quiere decir que a las enfermedades mentales That means that for the mental illnesses, nosotros le ponemos una etiqueta, we place a label on them. le ponemos en una categoría particular We put it in a particular category, y se nos olvida and we forget que las enfermedades mentales that the mental health illnesses, son tan reales they're just as real, como las enfermedades físicas. just like our physical illnesses. De la misma forma en que el cuerpo se enferma, Just like the body gets sick, también se enferma la mente. the mind can also be sick. Entonces nosotros hemos creado
un departamento espiritual So we have created a spiritual department para hablar de enfermedades mentales. to talk about mental Como que illness. es un monstruo, Like if it's a monster, como que es otro fenómeno. like it's another phenomenon. De tal forma que nadie, y no me levante la mano, pero nadie tiene problema en decir, tengo problemas con la espina dorsal. And it's like nobody has a problem in saying, I got a problem with my spinal cord. Tengo problemas de alta presión. I have a problem with high blood pressure. Voy para el cardiólogo porque me encontraron una válvula un poquito tapada. I'm going to the cardiologist because I have a valve that's a little bit clogged. Pero ¿cuántas personas usted ha escuchado que le han dicho, But how many people have you heard that has said, voy a ver mi psiquiatra porque tengo un problema? I'm going to go to see my psychiatrist because I got a problem? ¿Cuántos lo han dicho? How many have said that? ¿Cuántos han dicho, voy a ver mi psicólogo I'm porque estoy deprimido? How many have said, I'm going to go see my psychologist because I'm depressed, Porque estoy ansioso. because I have anxiety, Porque me siento como que un día estoy acá y otro día estoy acá. because I feel like one day I'm here and then the other day I'm over there. En lo que se llama en psicología la bipolaridad. And what is called in psychology, it's to be bipolar. Un momento estoy en las nubes One day I'm up in the clouds, y el otro momento sin poder explicar por qué estoy en el suelo. and in the next instant, without being able to explain it, I'm on the ground. Entonces tenemos que comenzar a hablar de esto So we have to start to talk about de this una forma en que no sintamos vergüenza personal in a way that we don't feel embarrassed cuando estemos atravesando una de esas crisis. when we're going through one of those crises. Hablar especialmente dentro de la comunidad cristiana To speak, especially within the Christian community, y sumado a eso a la cultura hispana, and to add on that to the Spanish culture, se nos han propagados it has been a propaganda, unas ideas an idea que nos hace pensar that makes us think que lidiar con una enfermedad mental that to deal with a mental illness, es algo de sentir vergüenza. that it's something that you should feel ashamed of. Y yo creo, amados, y creo con toda la fuerza de mi corazón, And I believe with all the strength of my heart que de la misma forma que nosotros lidiamos con una enfermedad del hígado, that in the same way that you deal with a sickness of your liver o del corazón, or of the heart o de los huesos, or of the bone, debemos de comenzar a ver las enfermedades de la mente. we should also start to see the illnesses of the mind. Ese órgano llamado cerebro That organ that is called brain, también se enferma. it also gets sick. También hay médicos especializados en esa área. There are doctors that are specialized in that area. Entonces, la iglesia cuando comienza a desestigmatizar las enfermedades mentales, So when the church starts to destigmatize the mental illnesses, comenzamos a ver a la gente como Cristo veía a la gente. we then start to see people just as Christ saw people. Que dice la palabra que movido a compasión That the word says that he was moved to compassion, hacía sus milagros. and then he would do his miracles. O sea, la buena noticia desde el inicio de esta plática debe ser esta, So the good news from the start is this, que hay esperanza that there is hope para las enfermedades de índole de salud mental. for the illnesses of mental health. Pero notemos algunas etiquetas. But I don't have any labels. Let's notice. Algunas etiquetas. I don't have any. No, let's look at some labels Let's look at some labels que se le ponen a la gente con salud mental. that are placed on some people with mental illnesses. Quizá usted conoce dos o tres, And perhaps you know a few, pero estas son las que yo pude anotar. but these are the ones that I was able to note. Se te ha ido la cabeza. You have lost your head. Estás loco. You're crazy. Se te fue la olla. The pot has left. Te patina el coco. Your head is skating. Le falta un tornillo. You got a screw loose. Esas son algunas de las etiquetas Those are some of the labels que le ponemos a la gente. that we place on people. Amados, pero un diagnóstico médico But a medical diagnostic de una enfermedad mental of a mental illness, no debe convertirse en la identidad it should not become the identity de la persona. of the person. El hecho que usted está lidiando con un asunto Being that you are going through an issue, no le hace que usted sea ese asunto. it should not make you to be that issue. Ese asunto es una realidad That issue is a reality con la que usted está lidiando. that you are managing. Pero usted no es un loco. But you are not crazy. Usted no es en totalidad un enfermo mental. You are not in totality a sick
in your mind. Usted está lidiando con una enfermedad. You are dealing with an Pero usted illness, no es esa enfermedad. but you are not that Ahorita illness. decíamos mientras cantábamos que nuestra identidad está en el Padre, We said earlier that our identity is in the Father, no en la definición de un diagnóstico médico. not in the definition of a medical diagnosis. De manera que ese diagnóstico So that diagnosis, solo debe de ser una etiqueta it should only be a label que le ponen los médicos that the doctors place para entenderse entre ellos so that they can understand it within y para themselves, saber cómo tratar and so that they know how to treat con la condición with the condition y cómo aplicar el tratamiento. and how to apply the treatment. Pero la etiqueta no debe de absorber toda tu vida. But the label should not absorb all of your Un life. diagnóstico médico A medical diagnosis de una salud mental of mental illness, no te define como persona, it does not define you as a person, porque eres más que ese diagnóstico. because you are more than that Eres diagnosis. más de lo que estás experimentando. You are more than what you are experiencing. Entonces, estigmatizar So to stigmatize es un término que honestamente no aparece en el diccionario español. it's a term that you don't find it in the Spanish dictionary. Yo lo busqué y no aparece. I looked for it and I couldn't find it. Porque el concepto Because the concept, se deriva de la palabra estigma. it derives from the word stigma. Hay dos o tres por ahí en el teléfono buscando a ver si es verdad. I know there's a couple of y'all looking, Oh my God. looking for Google, looking for. Es que sin mirarme lo vuelo. I can see it already. El origen de esa palabra estigma So the origin of that word stigma, quiere decir, it means, mire esto que interesante. look at this, it's La interesting. palabra stigma The word stigma, es una palabra que viene del latín it comes from Latin. y se refiere a una marca o a una llaga que se hace en la piel. And it refers to a mark or a scar that is placed or is made on the skin. Entonces, cuando hablamos de que la salud mental So when we speak of mental health o que las enfermedades mentales, or the mental illnesses, muchas veces le ponemos etiqueta a la gente. that many times we place a label on people, Lo que estamos queriendo decir what we are trying to say es que muchas veces se le pone una marca is that many times a mark is que placed. se le pone, es una etiqueta It's a label. y le ponemos ese nombre de frente And we put that name on it. y desde ese momento en adelante, And from that point on, esa persona para nosotros that person for us no es la real persona, is not the real person, sino que es la persona que tiene esa enfermedad. but it is the person that has that illness. Una forma de comenzar a eliminar ese estigma One way to start to eliminate that stigma de las enfermedades mentales dentro de la iglesia of mental illnesses within the church es confrontar algunos mitos, is to confront a few of the myths, mitos cristianos, Christian myths, religiosos, religious, más comunes sobre las enfermedades mentales. that are common over mental illnesses. Veamos algunos de esos mitos. So let's look at a couple of those myths. Mito número 1, First one, que los cristianos no pueden padecer de enfermedades mentales. that Christians cannot suffer mental illnesses. ¿Qué es un mito? So what is the myth? ¿Qué es un mito? What's a myth? Es algo que se propaga como verdad, pero no lo es. It's something that seems like if it's real, but it's not. Es una idea preconcebida It's a preconceived thought que no está basado en la verdad, that is not based in the truth, pero que puede estar basado en una cultura but it can be based on a o culture en una tradición or in a tradition, y se convierte en mito. and it becomes a myth. ¿Ok? Entonces los cristianos, según este mito número 1, So according to this first myth, es Christians que los cristianos no pueden padecer de enfermedades mentales. is that Christians should not suffer mental illnesses. ¿Y qué es lo que creen estas personas? ¿A qué se debe que un cristiano no puede padecer de enfermedades mentales? And why is it that these people think that Christians should not suffer through mental illnesses? Porque ellos creen Because they que believe en la cruz del Calvario that at the cross of Calvary, Cristo eliminó todas las enfermedades, Christ eliminated all the sicknesses, incluyendo las enfermedades mentales. including mental illnesses. Pero si algo debemos de tener claro, amados, But if something we have to have clear es que el convertirse a Cristo is that to convert unto no es Christ, una garantía mágica it's not a magic
magical guarantee que nos va a proteger that is going to protect us de las enfermedades. of sicknesses. Por eso es que hay tantos cristianos confundidos That's why there's so many Christians that are que confused. están casi prejuiciados, And there's a prejudice. diciendo, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me estoy enfermando? And they're saying, but if I'm Christian, why am I constantly being sick? Yo no sé si usted se lo ha hecho, pero muchos cristianos se hacen esa pregunta. I don't know if you've asked that question, but many do ask that Si yo soy question. cristiano, If I'm se Christian, supone que yo no sufra de alta presión. it's supposed to be that I shouldn't suffer from high Se blood supone pressure. que yo no tenga problemas con el corazón. I shouldn't have heart problems. Pero amado, mientras estemos en este cuerpo humano, But for as long as we are in this human body, mientras que este cuerpo todavía no sea glorificado, que un día lo va a ser, and until this body is not glorified, and one day it will be, tenemos que entender que estaremos siempre sujetos we have to understand that we will always be subjected a ciertas limitaciones, to certain a ciertas limitations, condiciones to certain que conditions son productos del pecado that are a product of sin. y que aunque nuestro espíritu ya es regenerado And even though our spirit has been regenerated y que nuestra alma está siendo transformada, and our soul is being transformed, nuestro cuerpo físico our physical body, todavía no ha alcanzado ese término de glorificación. it still has not reached that place of glorification. Así que de la misma forma que tenemos que lidiar con la diabetes, So in the same way that we have to deal with con diabetes, la presión alta arterial with arterial high blood y pressure, con otras cosas de salud física, and other physical health tenemos que issues, entender we have to que understand también puede ser that it can also be que tengamos que padecer de alguna enfermedad mental. that we have to suffer through some mental illnesses. El mito número 2 So myth number 2, es que la depresión it is that depression y la ansiedad en los cristianos and anxiety in es Christians porque aún se mantienen en pecado. is because they are still within sin. Mire qué triste, amados. And it's sad Llegar a inculcarle esto a la gente. to teach this to the people. Que si tú estás sufriendo de depresión That if you are suffering with depression o de ansiedad or of anxiety o de demencia or of dementia o alguna otra condición mental, or of any other mental condition, es porque tú estás en pecado. is because you are in sin. Algo te pasa. Something's wrong with Tú you. no estás bien con Dios. You're not okay with God. Aunque el caso no se trataba de una salud mental. Even though the case was not of a mental illness, Exacto, una enfermedad mental. Pero en la Biblia hay un caso but in the Bible there is a case donde Jesús fue confrontado por un joven ciego. where Jesus was confronted by a blind young man. Y la pregunta de los discípulos y de la gente fue, And the disciples and the people asked, ¿quién pecó, Jesús? who sinned? ¿Él o Jesus? sus padres? Him or his parents? ¿Quién pecó? Who sinned? Porque esa idea ya venía. Because that idea was already there. De que si tú estás enfermo es porque tú estás en pecado. That if you're sick, it's because you are in sin. Pero hoy la gracia de Dios te liberta. But today the grace of God frees you. No tienes que vivir más con ese estigma. You don't have to live anymore with that stigma. De que si estoy enfermo es porque yo estoy en pecado. That if I'm sick, it's because I'm in sin. Hoy la verdad de Cristo te liberta. Today the truth of Christ Que delivers tú you. puedes estar atravesando ansiedad. That you could be going through anxiety Puedes estar pasando por depresión. or for depression. Puedes estar pasando por falta de identidad. You can be going through a lack of identity Puedes estar pasando por lo que sea. or whatever it may be. Pero ni la ansiedad But neither anxiety ni la depresión or depression son evidencia de pecado are an evidence of sin o de falta de fe. or of lack of Es faith. simplemente algo que Dios va a glorificarse en tu vida. It's simply that God is going to glorify himself in your life. Aleluya. Alguien tiene que comenzar a creer esto. Someone has to start to believe this. Mito número 3. Myth number 3. La cura para las enfermedades mentales The cure for mental illnesses es la oración. is prayer. ¿Alguien lo ha oído? Has anybody heard Lo que that? te falta es orar. What you need is to pray. Ora y eso se te va. Pray and that's going to go away. Y tú oras And you pray
y oras and you pray, y oras and you pray, y no ves mejoría. and you don't see an ¿Y improvement. sabes qué es lo que pasa? And you know what happens? Que vas a llegar al punto de una frustración That you will get to a point of y frustration, vas a creer que la oración no funciona. and then you will believe that prayer does not work. Y no es la verdad no es que la oración no funciona, And the truth is not that prayer does not work, porque la oración sí funciona. because prayer does work. Lo que pasa es que hay situaciones en nuestros cuerpos But the problem is that there are situations in our body que son por razones that are by reason of que necesitan atención médica that they need medical de attention un profesional de la salud mental of a professional of mental health que te puede dar un diagnóstico, that can give you a diagnosis un tratamiento or a treatment y un proceso para mejorarte, and a process to improve. y no necesariamente porque Dios no escuchó tu oración. And it's not necessarily because God did not hear your prayer. Para algunos cristianos, For some Christians, las enfermedades mentales mental illnesses tienen su origen no solamente en el pecado, don't only have their origin in sin, sino hasta en los demonios. but also in demons. Escúcheme bien, amados, Hear me que por clearly muchos años yo escuché esa teoría that for many years I heard that de que theory las personas con problemas de salud mental that people with problems with mental illnesses, eran posesiones demoníacas. it was demonic possessions. ¿Y sabe lo que hacían en la iglesia que yo me criaba? And you know what they would do in the church that we grew up in? Hacían vigilias enteras They would do vigils para echar fuera demonios, to cast out the demons porque la persona tenía un problema mental. because the person had a mental issue. A otros los llenaban con un pote de aceite Goya And others, they would fill them up with a bottle of Goya oil que le bajaban de la cabeza a los pies. from the head to the toes. Y a otros estaban horas y horas repitiendo esta frase: And for others were repeating for hours and hours this phrase: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de the Cristo. blood of Christ, the blood of Christ, the blood of Christ, the Y el blood of demonio no Christ. se iba. And the demon would not leave Porque ni era cuestión de la sangre, because it was not the blood, ni era cuestión del and aceite, it wasn't a question of the oil, ni era cuestión de la oración. and it wasn't a question of the prayer. Aunque todas esas cosas pueden tener su lugar. Even though all those things do have a place, Yo respeto su opinión. and I respect your opinion. Pero esto se trata de un problema de salud. But this has to do with a problem of health. Los problemas de salud mental tienen que ver con problemas de salud. The problems of mental health have to do with health. Y usted sabe cómo es la forma más fácil de usted probar que no es un demonio. And you know what's the most basic way of you proving that it's not a demon? Se lo voy a decir la forma más fácil. And I'm going to tell you the most easiest way. Si una pastilla te calma, If a pill calms you down, pues no es demonio. then it's not a demon. Porque no hay pastilla que un demonio pueda controlar. 'Cause Perdón, no hay demonio. ¿Cómo fue? No, sí, no hay pastilla que controle un demonio. There is no pill that will control a demon. Usted nunca ha oído a una persona repitiendo un demonio. You would never hear a person rebuking a demon. Ay, busca la pastilla, busca la pastilla. Busca Look la for the pastilla. pill, look for the pill. Where's the pill? Where's the pill? ¿Por qué? Why? Porque un demonio no sale con pastillas. Because the demon is not going to leave with a pill. Pero hemos creído esto por años. But we've believed this for many years, Que tiene que ser una posesión demoníaca. that it has to be a demonic Y possession. el daño que se le ha hecho a mucha gente. And the what's happened to many people, Amados, el daño que se le ha hecho a mucha gente so many people have been hurt por culpa de estos mitos religiosos. because of these religious myths. Buscar tratamiento para la depresión To look for treatment for depression o para una ansiedad or for anxiety o para una bipolaridad or for bipolar o para una condición de esquizofrenia or for a condition of schizophrenia. no debiera ser tan diferente It should not be so different como buscar tratamiento para la alta presión o la diabetes. like looking for a treatment for diabetes or high blood Le pressure. dije que íbamos a hablar cosas fuertes And I told you we were going to talk about some y aquí strong ya things, estamos hablando de eso. and we're there. Y número 4, el mito número 4. And myth number 4, Los cristianos con enfermedades mentales Christians with mental illnesses, solamente necesitan consejería bíblica. all they need is biblical counseling. Es cuestión de que se le dé consejería. It has to do with counseling. Líderes cristianos Leaders that are Christian, debemos de adquirir el hábito we should acquire the habit de referir a las personas con problemas de salud mental of referring people that are suffering through mental a illnesses terapeutas profesionales to professional y therapists procurar and to seek
todo lo más que puedas que estos sean cristianos. as much as you possibly can that these are also Amado, Christian. esto merece que se repita. And we should repeat this. Porque hay veces que no sabemos lidiar. Because there are times that we don't know how to deal. Y en esta semana yo recibí, creo que por primera vez en la historia, And I think that this week, for the first time in history, tantos correos electrónicos, so many emails, tantos textos, so many texts, hasta de Cuba, amados hermanos. even from Cuba. Me escribió un pastor. A pastor wrote to me. Por favor, transmitan eso que yo necesito escucharlo. He said, please transmit this. I need to hear this. Mucha gente diciéndome a qué hora es Now, many people asking, what time is this? para yo conectarme. So that I can connect. Porque nunca he escuchado un mensaje que bregue o que lidie con la salud mental. Because I have never heard a message that will deal with mental health. Amados, la verdad es The truth is que los líderes cristianos that Christian leaders, tenemos que tener el hábito we have to have the de habit referir a las personas of referring con people problemas de salud mental with mental health issues a los profesionales de la salud mental, to professionals of mental illnesses, especialmente si son cristianos. especially if they're Christian. Amados, yo quiero romper este estigma I want to break the stigma en esta tarde. in this afternoon. El ir a ver un profesional de la salud mental To go to see a professional of mental health es lo mismo que ir a ver un cardiólogo is the same as going to see a o un cardiologist ginecólogo or a o a gynecologist un urólogo. or to an eye doctor. Es lo mismo que ir a ver a un doctor de la vista. It's the same as going to an eye doctor. Amado, no sufra más en silencio. Don't suffer anymore in silence. Ay, si alguien se entera que yo estoy viendo un psicólogo, Oh, but if somebody knows that I'm going to a psychologist, pues que se enteren. well, let them know. ¿Y sabe qué? And you know what? Para adelantar el proceso, To advance the process, llámate tú al periódico call the newspaper y déjale saber, and let them know yo I estoy viendo un psicólogo am seeing a porque psychologist necesito ayuda. because I need help. No te avergüences. Don't be ashamed. No hay necesidad de caminar con ese estigma. There's no need to walk with that Porque stigma hoy tú vas a salir de aquí empoderado because today you're going to leave this place con empowered esta realidad. with this reality. Y aunque lo voy a abordar más profundamente en el tercer mensaje, And I'm going to develop it more profoundly in the following messages. que el tema va a ser That the theme will be cómo se sana un corazón roto. how you heal a broken heart. Ese va a ser el tercer mensaje. That will be the third message. ¿Cómo se sana un corazón roto? How does a broken heart get Y healed? quiero que sepa que And I- no tiene que ver con romance. And I want you to know that has nothing to do with romance. Sí, porque la gente rápidamente, ay, a mí me rompieron el corazón un bandido que no me quiso. People will say, oh my God, my heart's broken. Somebody broke my heart. No estoy hablando de eso. I'm not talking about that. Estoy hablando que hay una enfermedad física I'm talking about that there is a physical illness que los médicos llaman el corazón roto. that doctors call a broken heart. Wow, nos va a liberar, amado. It's going to deliver us. Así que si usted conoce a alguien que tiene el corazón roto, So if you know somebody that has a broken heart, el corazón partido, a broken heart, a ustedes torn saben, ya heart, se ríen porque saben. you laugh because you know. La iglesia como agente sanadora The church as agents of healing tiene que operar has to operate y dispensar la gracia de Dios and disperse the grace of a God los afligidos de corazón. to those that are afflicted in the heart. ¿Qué son las enfermedades de salud mental? So what are the sicknesses of mental health? Quiero ser breve porque hay tanto que hablar. I want to be brief because there is a lot to talk about. Honestamente, un mes no nos da para hablar de esto. Honestly, a month is not going to be enough. Pero en la categoría de enfermedades mentales o But de it- salud mental, But in the category of mental health, está lo que se llama primeramente los trastornos de ansiedad. it's what is called the disorders of anxiety. Trastornos de ansiedad. Disorders of Estos anxiety. incluyen la ansiedad, It includes anxiety, fobias, phobias, que son miedos exagerados, which are exaggerated fears, a veces y casi siempre a cosas que no son reales. many times to things that aren't really real. Y el trastorno obsesivo compulsivo. And the disorder of obsessive compulsiveness. ¿Ok? Estos son clasificaciones de trastornos de ansiedad. These are classifications of disorders of anxiety. Amados, otra cosa que yo procuro que el Espíritu Santo nos dé gracia para hacer en esta serie And another thing that I hope that the Holy Spirit would give us the grace to do during this series es que cuando usted conoce una persona, is that when you know a person,
que tiene este trastorno de ansiedad that has this disorder of anxiety o esos miedos incontrolables, or those uncontrollable fears miedos irrealistas. that are unreal. ¿Sabe? Yo conocí a una joven que no podía conducir en los puentes You know, I knew a young woman that could not drive over a bridge porque creía que el puente se iba a caer. because she always thought that the bridge was going to fall. Y era una persona de fe, It was a person of faith. era una profesional, She was a professional, pero cuando llegaba frente a un puente, but when she would be standing before a bridge, tenía que soltar el guía she would have to let go of the wheel y dejar a otra persona conducir and let someone else drive porque ella se cerraba because she would just close up y no podía seguir conduciendo. and she couldn't keep on driving. Eso es una fobia. It's a phobia. Una fobia es que usted no puede estar en un lugar encerrado Another phobia is that you can't be in a closed up place porque usted piensa que las paredes se le van a caer encima. because you feel like the walls are going to fall on you. Otra fobia Another- es un temor exagerado Another phobia is an exaggerated fear a que una comida that a food o una bebida or a drink le va a hacer daño is going to hurt you sin ser la realidad, without it being true. pero usted cree que le va a hacer daño. But you think that it's going to cause you harm. Esos son fobias. Those are phobias. Un trastorno de obsesivo compulsivo, A disorder of obsessive compulsive disorder. Esa persona quiere controlar todo. that person wants to control everything. Y si esto está aquí así, And if this is here like that, y yo puse ese papel ahí, and I placed it there, que no me lo muevan. don't move it. Porque si ese papel se mueve, Because if that paper moves, yo caigo en crisis. I'm in a crisis. Porque se me desordenó el mundo. Because my world got out of order. Quizás usted está casado con una, Perhaps you're married to one of those, o enamorado de uno, or in love with one of them, o quizás es usted. or perhaps it's you. Y esto es fuerte de lidiar con esto. And hermano. it's hard to deal with this. Porque es que como que, pero ¿qué te pasa? And it's like, yo, what's going on? No estás loco. You're not crazy. No eres estúpido. You're not stupid. Es que tienes una enfermedad mental Is that you have a mental illness que tiene cura. that has a cure. Y esto es lo que nosotros debemos de procurar, amados. And we should look for this. Que se active la compasión. That compassion would be activated. Que se active la compasión That compassion will con be estas activated personas que están sufriendo esto. with people that are suffering with this. Amado, porque yo te digo, es frustrante a veces. Because I tell you that many times it's I frustrating. know. Yo sé. Es frustrante a It's veces. frustrating at Pero eso no times. quiere decir que debemos de botar el bebé con el agua sucia. But it doesn't mean that we have to throw away the baby with the dirty water. Tenemos que lidiar con el bebé We have to deal with the y baby botar el agua sucia. and throw the dirty Y a water away. veces botamos el bebé And sometimes we throw the baby y nos out quedamos con el agua sucia. and we stay with the dirty water. Hay que lidiar con esta realidad. We have to deal with the reality. Que se nos active la compasión. May compassion be Que activated. Dios nos dé gracia para lidiar con estas personas. And that God would give us the grace to deal with these people. ¿Le puedo decir un secreto a voces? May I tell you a secret out loud? Lo digo. Should I tell it? Yeah, dilo. ¿Usted sabe lo más difícil del ministerio? You know what the most difficult part of the ministry? Ministry. Diga conmigo, people. Say with me, people, gente. La gente. La gente, people. El ministerio es un gozo. Ministry is a joy. Amados, yo sentarme a estudiar 8 horas para predicar 40 minutos, eso es un gozo para mí. Me to sit down and study for 8 hours for a message of 40 minutes is a great joy. Preparar una clase de 16 jueves, eso es un gozo para mí. To prepare a class for 16 Thursdays, that's a great joy. Pero cuando el teléfono suena, But when the phone rings, ay, ¿qué habrá pasado? oh God, what happened now? Y no es que no querramos lidiar con el problema, porque eso nos ha llamado Dios. And it's not that we don't want to deal with the problem because we've been called to do Pero that. eso es lo difícil del ministerio. But that is the hard part Es of tratar ministry, con la gente. is treating people, Que la gente no se hiera. that people don't get hurt, Que la gente no caigan en miedos, that people don't fall in fear en fobias, or in que se phobias, sientan rechazados. that they would feel rejected. Porque nuestro trabajo en el ministerio Because our work in the es ministry hacer
que la verdad de Cristo se ancla en cada corazón. It is so that the truth of Christ would be anchored in each heart. Y eso no es fácil, amados. And that's not easy, beloved. Regresemos a los trastornos de ansiedad, So let's go back to the disorders of anxiety el trastorno de pánico. and the disorders of panic. Son episodios recurrentes, These are regular episodes inesperados de un intenso miedo. that you wait on because of an intense fear. El estrés. Stress. ¿Sabe que el 80% de las enfermedades You know that 80% of the illnesses que son comunes en la vida moderna, that are common in modern life, como la hipertensión, like hypertension, hypertension, enfermedades coronarias, o sea, del corazón, like heart issues el asma or asthma y la diabetes, and diabetes, están directamente conectadas con el estrés. they are directly connected to stress. La depresión. Depression. La depresión puede manifestarse como una tristeza persistente, Depression could be manifested like a present, constant sadness, pérdida de interés a lack of interest en actividades in y activities, fatiga. and fatigue. Y lo interesante de la depresión And the interesting thing of es que depression puede afectar a adultos is that it can affect adults, como adolescentes y a niños. also adolescents and children. Hay una gran cantidad de niños There's a great amount of children que los maestros tradicionales en las escuelas públicas that the teachers in public schools, no saben lidiar con ellos. they don't know how to deal with them Porque dentro del currículo de aprendizaje de los maestros because within the curriculum of learning for the teachers, no se les enseñó a cómo lidiar con un niño en depresión. they were not taught how to deal with a child that is depressed. Y muchos de ellos no saben. And many of them don't know. Y lo que hacen es que los mandan a la enfermería And what happens is that they send them to the nurse, y la enfermera llama a los papás and then the nurse calls the parents que la vengan a recoger to come pick them up porque el niño se está portando mal. because the child is behaving Y no es bad. que se está portando mal, And it's not that he's behaving es que está badly. lidiando con una depresión It's because he's dealing with a que depression no and sabe articular he doesn't know how to articulate, y lo muestra en un comportamiento difícil. and he is demonstrating it in a difficult behavior. Por eso la necesidad de maestros cristianos en nuestras escuelas. That's why we need Christian teachers in their Yo schools, bendigo a los maestros en las escuelas públicas, esos dos jóvenes están ahí. teachers of public school. El trastorno de la bipolaridad. The disorder of bipolar. Estos son cambios extremos These are extreme changes en el estado de ánimo, in the state of being, mood, mood swings, donde episodios where episodes, extravagantes extravagant, se van de un extremo al otro they go from one extreme to another sin una explicación lógica. without a logical explanation. O sea, In si other yo words, estoy bien, if I'm good, estoy feliz, estoy contento, estoy riendo, I'm happy and I'm smiling and laughing. pero de momento me dan una noticia triste, dolorosa, But suddenly I get some bad, hurtful news. es normal It's normal que mi rostro cambie, that my face would que mi change ánimo cambia and my behavior would y change que se vea que estoy triste. and it would seem like I'm Pero lo que sad. no es normal But what is not normal es que yo estoy bien, is that I'm good estoy riéndome, and I'm laughing estoy haciendo chistes and I'm making jokes. y de momento se me bajó la nota And suddenly my mood changes sin una explicación lógica. with no logical Eso los explanation. médicos le llaman la bipolaridad. Doctors call that to be bipolar. Y eso se debe And that is because a varios factores. to many factors. Entre ellos Amongst them, puede ser una hormona it could be a hormone en el cerebro in the brain que no está funcionando bien that is not functioning o que hay correctly, una deficiencia de esa hormona or there's a deficiency of that y hormone, causa and it causes que sin razón alguna that without a reason, su carácter, su ánimo cambie sin explicación. your mood would change without explanation. Y con una pastillita And with a little pill, se brega con ese problema. you can deal with that problem. Trastornos de alimento o alimentarios, Disorders of nutrition, tales como la anorexia just like anorexia y la bulimia, or bulimia. son extremos de
enfermedades que son causadas por una situación mental. It's an extreme of illness that is caused by mental health. ¿Cuántos padres al no entender esto How many parents, by not understanding this y tener que lidiar con un joven and having to deal with a young que de person momento no quiere comer that suddenly doesn't want to eat, y comienzan a decirle, ¿qué es lo que te pasa? and they start to say, what's going Tú on? tienes que comer, You have to eat. tú tienes que comer. You have to eat. Y el niño quiere comer, And the child wants to pero no eat, puede comer. but they can't eat. Y el otro extremo And the other extreme es que se come hasta los anuncios de televisión. is that they'll eat even the commercials on Se lo television. come todo They'll eat everything, y come and they eat y come and eat. y no tiene hambre. And they're not hungry. Mi papá le decía a uno de mis hermanitos, My father used to tell one of my brothers, traga peseta. swallow even the Y quarters come, y come, They y would come. eat and eat Sin, and eat. sin explicación. with no explanation. Eso es una enfermedad mental. It's a mental illness. Es una situación mental. It's a mental Y situation. una vez más, vuelvo y repito porque tengo que recapitular y And- regresar al principio. And again, I will repeat, and I have to go back to the Que beginning. nosotros no podemos seguir estigmatizando We cannot continue stigmatizing a las personas que sufren de estos trastornos. people that are suffering these type of disorders. Permítame comenzar a terminar. Let me start No voy a to terminar come to an todavía, end. pero voy a I'm comenzar a terminar. going to start to bring it to an end. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salud mental? What does the Bible say regarding mental health? Diga conmigo, sorpresa. Say with me, surprise. El tiempo no me da para entrar en lujo de detalle. I don't have enough time to go into it in detail, Solamente le quiero mencionar a algunas personas but I want to mention just a few people en la Biblia in the Bible que sufrieron that suffered de una situación de salud mental. in a situation of mental health. Por si acaso no lo sabía, Just in case you didn't know, Abraham, Abraham. Oh my God, Pastor. el padre de la fe. The father of faith? ¿Cómo usted se atreve a decir eso? How could you dare to say that? Que Abraham sufría de una salud mental. That Abraham suffered a mental illness. Le voy a decir cómo se llamaba la situación de Abraham. I'm going to tell you what his situation was called. Ansiedad, Anxiety, duda, doubt, desesperación. desperation. ¿Por qué? Why? Porque Dios le había prometido un hijo Because God promised him a son, y cada vez que Abraham y su esposita de 100 años se sentaban a hablar, and every time Abraham and his wife of 100 years would sit down and talk, Sarita le decía, Sarah would say, ¿y el niño para cuándo? when are we going to have this kid? ¿Y el niño para cuándo? When are we going to have this kid? Y pasaban los años, And the years would pass. y pasaban los años, And the years would pass. y se desesperó Abraham y Sara. And they both got desperate. A tal punto, To the point, ustedes saben la historia. you know the story. Se le ocurrió la brillante idea a Sara They had the brilliant idea, Sarah que had, había una jovencita que se llamaba Agar that there was that young lady called Hagar. y le dice, tengo un bebé con ella. She Y said, Abraham, go have a "Ay, sí, baby. qué bueno. And Abraham was like, yeah, all Dios right. contestó mi petición. The Lord answered my petition. A eso es lo que puede llegar un punto de desesperanza. A point of desperation can lead you to something like that. No que canceló el plan de Dios. Not that he canceled the plan of Porque como God, estamos estudiando los jueves, because like we're studying on Thursday, Dios solamente tiene un plan God only has one y plan, nadie lo puede alterar. and no one can alter it. Pero puede hacer un daño grande. But you can create a great harm. ¿Y qué me dice usted de mi hermano Moisés? And what can you tell me about my brother Moses? Que también enfrentó una situación de desesperanza And he also confronted a situation of being desperate y de pánico. and of panic. ¿Se recuerda la historia cuando Moisés mató al egipcio Do you remember the story when Moses killed the Egyptian y lo enterró en la tierra? and he buried him in the earth? Y un día sale Moisés a defender dos que estaban peleando. And one day Moses goes to defend two that were Y fighting, uno de ellos le dice, and one of them said, ¿qué? you? ¿Me vas a matar a mí como mataste al egipcio? ¿Lo escondiste? You're going to kill me just like you killed that Egyptian that you hid? Y Moisés tuvo que salir corriendo al desierto And Moses had to go running into the desert por pánico a que lo mataran. for the panic and the fear ¿Qué of me being dice del killed. rey David? What do you tell me of King David? Ahorita Henry hablaba de lo bello de los salmos. And Henry spoke of the beauty of the Psalms. Y es verdad, And it's hay true. mucha belleza en los salmos. There's a lot of beauty. Pero si usted estudia bien
desde otra perspectiva a los salmos, But if you study good and well, another perspective of the usted va a Psalms, encontrar a un David you will find a que David constantemente sufría de depresión. that constantly was suffering of depression. Me están persiguiendo, They're following me me. quieren matar. They want to kill me. ¿A dónde iré? Where am I going to Porque go? no tengo amigos. I don't have no friends. Todos me han traicionado. Everybody betrayed me. David sufría de depresión. David suffered of this ¿Qué depression. me dice del profeta Elías? What do you tell me of the prophet Ah, el gran profeta. Elijah? Oh, the great Sí, prophet. pero un día But one day, se enteró he heard de que una mujer lo quería matar that a woman wanted to kill him porque él había declarado guerra contra los profetas de Baal. because he had declared war against the prophets of Y Baal. dice la Biblia And the Bible que said cayó en depresión, that he fell in en depression, una baja estima propia, in a low self-esteem, sentimiento de desesperanza, a feeling of desperation, miedo, fear, soledad. ¿Y loneliness. sabe lo que se atrevió a decirle a Dios? And you know what he dared to say to God? Quítame la vida. Take my life. Un instinto suicida. It's a suicidal El instinct. gran profeta Elías. The great prophet Elijah. Usted se da de cuenta, amado, que los grandes hombres y mujeres de Dios So you can see that the great men of God también lidiaban con problemas de salud also mental. had to deal with mental illnesses. No se sorprenda, Don't be shocked. está en buena compañía. You're in good company. Y así podemos seguir hablando por el tiempo, lo voy a acelerar un poco. And we can, there's so many more that we can speak on. Leí en estos días I read during these days de un pastor que quizá ustedes lo han oído mencionar, of a pastor that perhaps you've heard of, el pastor Rick Warren, Pastor Rick Warren, fundador de la iglesia de Saddlebrook the pastor of the founder of Saddlebrook Church, y autor del famoso libro Una vida con propósito. and the author of the book A Life with Actually, Purpose. it's called A Purpose-Driven Life. That's the actual title, Okay. A Purpose-Driven Life. Un día se levantó a predicar en su congregación, One day he stood up to preach in his una congregation, iglesia de 7,000 miembros. a church of 7,000 Él se members, levanta a predicar. and he gets up to preach. Cuando sube a la plataforma, And when he goes up to the él se platform, desmaya, he faints se desploma, and he lo falls. tienen que levantar en ambulancia And they have to then lift him up into an ambulance y llevarlo al hospital. and take him to the hospital. Cuando lo llevan al hospital, When they take him to the hospital, comienzan a hacerle muchos they exámenes do a lot of tests, y descubren and they discover que tiene un diagnóstico that he has a de diagnosis un trastorno cerebral of a disorder in his brain que cause que se maree that will cause him to get dizzy, y experimenta ceguera parcial and he will experience partial loss of vision cuando tiene una descarga de adrenalina. when he has a lot of adrenaline rushing in. Esto lo llevó And this led a him muchos años of many years teniendo que lidiar con el miedo of having to deal with fear y la depresión and depression que lo llevó a ir a consejeros cristianos por años. that led him to go to Christian counselors for many years. ¿Por qué digo esto? And why do I say this? ¿Quién hubiera dicho Who would have said que el pastor Rick Warren that Pastor Rick Warren sufría de una condición de salud mental? would suffer from a condition of mental illness? Porque nosotros vemos el brillo, Because you see the shine, vemos el glamour, you see the glamour, pero muchas veces no vemos la realidad but many times you don't see the que reality se esconde detrás de esa fachada. that is hidden behind that mask. Una iglesia de creyentes anclados a la verdad de Cristo A church of believers that are anchored in the truth of Christ. es una iglesia que se preocupa por la salud mental de sus miembros. It's a church that will take care of the mental health of its Si members. para Dios es importante nuestra salud mental, If for God it is important, our mental health, pues también lo debe ser para nosotros. then it should also be for us. Aquí se establece un asunto bien fundamental There is an issue that is established and is very fundamental de la verdad de Cristo. of the truth of Christ. Esta fue la misión operacional del ministerio terrenal de Jesús. This was the operational mission of the earthly ministry Lo of vimos en Jesus. Lucas 4:18. And we see it in Luke 4:18. Ungido para anunciar las buenas noticias. Anointed to announce the good news. Enviado para proclamar libertad a los cautivos. Sent to proclaim freedom to the captives. A dar vista a los ciegos. To give sight to the blind. Y a poner en libertad a los oprimidos. And to set the captives free. Quizás usted esté aquí hoy, Perhaps you are here en este salón, in this place. o quizás nos está viendo por las redes sociales. Or perhaps you're watching us through social media. Y usted se está diciendo dentro de usted mismo, And you're saying within yourself, ese soy yo. that is me.
Yo vengo luchando por años I've been struggling for years con una de estas enfermedades mentales que el pastor ha mencionado. with one of these mental illnesses that Pastor just mentioned. Por todos estos años For all these years, he luchado por esconder, I have struggled to hide quizás por negar or deny que estoy padeciendo de una enfermedad mental. that I am going through a mental health illness. Por fuera todo el mundo me ve bien, Outside, everyone sees me okay, pero en lo interior but on the inside, estoy luchando con la ansiedad, I am struggling with anxiety, estoy luchando con una depresión, and I am struggling with depression, estoy luchando con unas fobias, and I am struggling with phobias, unos miedos que no puedo explicar. fears that I can't explain. Amado, les quiero decir esto, no estaba en mis notas, pero lo acabo de recibir. And I want to say this, it's not in my notes, but I just received Uno de los it. miedos más grandes que mucha gente tiene One of the greatest fears that people have, no es miedo a la vida, it's not the fear of life, es el miedo a la muerte. it's the fear of death. En estos días me preguntaba a alguien, Someone asked me a couple days ago, ¿cómo se sentirá ese momento cuando te estás muriendo? how would it feel during those moments of you dying? Esa incógnita That feeling de no saber, of not knowing, ese momento que tu aliento se te está yendo del cuerpo. that moment that your breath is leaving your body. Y a eso mucha gente le tiene miedo. And many people are afraid of that. Amado, el Hijo de Dios You know, the Son of God. no tiene que tenerle miedo a la muerte. You don't have to be afraid of death, Porque la muerte es simplemente una graduación. because death is simply a graduation. La muerte es simplemente una transición Death is simply a transition de una vida mortal of a mortal life a la vida eterna. to the eternal life. La muerte solamente está ausente en el cuerpo, Death is to be absent in the body, pero presente con Cristo. but present with Christ. Así que no hay que tenerle miedo a nada, So you shouldn't be afraid of anything, a la muerte. to death. Hoy usted debe salir de aquí sabiendo You should leave this place today knowing que el Señor está preparando una mesa delante de ti that the Lord is preparing a table before you para que comas del pan de Cristo. so that you would eat the bread of Christ. Y Él te dice hoy, And he tells you today, el Espíritu del Señor está sobre mí. the Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor, el Padre, está sobre mí. The Spirit of the Lord, the Father, is over me. Yo, el que te habito. I who abides El you. Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord is upon Y me. Él me ha ungido And he has anointed me para proclamar libertad, to proclaim deliverance, para poner en libertad a los oprimidos. to place the captives free. Ya no tienes que seguir con esa ansiedad, You don't have to continue with that anxiety, porque el Señor te dice, because the Lord tells you, echa toda tu ansiedad sobre mí, place all of your anxieties upon porque me, yo tengo cuidado de ti. because I care for you. El Señor quiere sanar tu interior. The Lord wants to heal your inside. Ya no tienes que seguir con esa carga pesada You don't have to continue with that heavy burden del estigma of that por stigma una enfermedad of mental, a mental illness, porque el Señor te dice, because the Lord says, ven a mí. come to Si me. estás cansado y cargado, If you are tired and heavy yo burdened, te haré descansar. I will give you El rest. Señor quiere sanar tu interior. The Lord wants to heal you in Ya the no tienes que inside. sentirte en condenación. You don't have to feel yourself like in Porque condemnation, estás luchando because you're struggling con un trauma, with a con trauma, una enfermedad mental. with a mental illness, Porque el Señor te recuerda because the Lord que remembers si you. estás en Él, Because if you are in Him, ya no hay más condenación you are no longer in para los que condemnation están en Cristo Jesús. for those that are in Christ Jesus. Ya no tienes que sentirte como que te estás dando un viaje de la vida solo. You don't have to feel no longer like you're just in a journey of life by yourself, Porque el Señor te recuerda, because the Lord reminds no you, temas, don't fear, porque yo estoy contigo. because I am with you. No te desalientes, Don't lose hope, porque yo soy tu Dios. because I am your God. Te fortaleceré, I will strengthen you. ciertamente te ayudaré, Surely I will help te you. sostendré con la diestra de mi justicia. I will sustain you with my Él arm quiere of sanar tu justice. interior. I want to
heal your Si interior. es usted el que está sufriendo, If it's you that's suffering, sea proactivo. be proactive. Busque asistencia. Look for help. Si quien sufre es otra persona, If it's someone else that's suffering, no la ignore. don't ignore them. Procura buscarle ayuda. Look for help for them. La mano de Dios The hand of God no es demasiado débil. is so weak. It's not so weak It's not so para weak no salvarnos. to heal us. Él no quiere que nadie sufra He innecesariamente. doesn't want anyone to suffer Como les unnecessarily. dije al principio, Like I said in the la beginning, semana que viene, next week, el doctor Vargas Dr. va a Vargas, seguir hablando de este tema. they will continue to talk on Él this es theme. pastor, He's a es pastor, médico, he's a y doctor, es psicólogo. and he's a Él psychologist. va a explicar esto mucho mejor que yo. He's going to explain this so much better Y than I el can. siguiente domingo And the following Sunday, estaremos hablando we will speak sobre on cómo se sana un corazón roto. how to heal a broken Amados, heart. no hay respuestas fáciles, You know, there's no answer that's easy, pero Dios es misericordioso. but God is Hay merciful. principios bíblicos There are biblical a los que principles podemos aferrarnos, that we can hold on to, medidas measures que podemos tomar that we can take, y ayuda que podemos pedir, and help that we can ask for. porque el Señor Because the Lord quiere sanar wants to heal nuestro interior. our interior. Aleluya. Amen. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Hallelujah. Gracias, Dios. Thank you, Jesus. Yo les invito a cerrar sus ojos. I invite you to close your eyes, No simplemente como un acto religioso, not simply like a religious act, sino para que no nos distraigamos, but so that you do not get distracted, para que podamos enfocarnos so that we can focus en lo que el cielo acaba de decirnos, on what the heavens just said to us, en lo que tu Padre te acaba de decir. and what your Father just said. No tienes que seguir estigmatizado You don't have to continue with the stigma, por una etiqueta with a label de un diagnóstico médico. of a medical diagnosis. Eres más que eso. You are more than that. Eres hijo, eres hija de Dios. You are a son and a daughter of God. Aunque tienes realidades existenciales temporeras, And although you have realities that are temporal, no permita que la temporalidad de un diagnóstico don't allow that a diagnostic that is temporal defina tu eternidad en Dios. would define your eternity in God. Eres más. You are more. Eres más que ese diagnóstico. You are more than that diagnosis. Eres más que eso que está experimentando. You are more than that which you are experiencing. Es que es real. It's real. Dijimos que el estigma We said that the stigma, se refiere a una llaga it refers to a wound o una marca or a mark que queda en el cuerpo that remains in the body basado a una herida. based on a wound. Así también en el alma And also in the soul, quedan marcas, there are marks and cicatrices scars causadas por experiencias caused by experiences, dolorosas painful, que marcan nuestras vidas. that mark our lives. Quizás no marcan tu cuerpo, Perhaps they don't mark your body, pero marcan tu alma. but they will mark your soul. Tu mente es continuamente bombardeada Your mind is continually bombarded por esos recuerdos by those memories de esa persona que te hirió. of that person that hurt you. ¿Sabes? Las marcas del alma You know, the marks of the soul, no son personas extrañas they're not strange people que nos marcan. that mark us. Las heridas más profundas del alma The deepest marks or wounds of the soul son causadas por las personas más cerca de nosotros are caused by the people that are the closest to us, y muchas veces las personas que más amamos. and many times the people that we love the most. Si un extraño te hiere, If a stranger hurts you, tú te levantas y sigues caminando. you get up and you keep on walking. Pero cuando el que te hiere es un familiar, But when the one that hurts you is a family y member, por qué no decirlo, cuando el que te hiere es un padre, and why not say when the person that hurts you is a parent, una madre, a father or a mother, un abuelo, a grandparent, un tío, an uncle, una tía, an aunt,
Una persona que la familia tenía en confianza A person that the family had trust in. y esa persona violó esas líneas, And that person violated those lines. te causa dolor. And they cause you pain. Y hay personas que la persona que los hirió And there are people that the person that hurt you, ya se murió. they already died. Ya no está ni aquí esa persona. They're not even here anymore. Pero tú sigues cargando esa herida But you continue to carry that hurt porque te marcó en tu interior. because it marked you on the Y inside. cuando menos lo piensa, And when you least expect it, resucita esos pensamientos. those thoughts resurrect. Por eso es que uno de los pasos más necesarios That's why one of the most necessary steps para comenzar a sanar heridas to start to heal the wounds es el perdón. is forgiveness. Y no es el perdón de la boca hacia afuera. And it's not the forgiveness from the mouth out. Es un perdón que ocurre en el interior de un hombre o una mujer cuyo espíritu ha sido regenerado. It's the forgiveness that starts within a man or a woman that their spirit has been regenerated. Nunca vas a olvidar ese episodio, You're never going to forget that episode, pero vas a olvidar el dolor. but you will forget the pain. El Señor lo que quiere sanar es el dolor, What the Lord wants to heal is the pain, esa herida that wound que has tratado de superar that you've tried to surpass. y no puedes. And you cannot. Pero el Señor está ungido por el Padre But the Lord is led by the Father. para sanar a los quebrantados de corazón. He is anointed by the Father to heal those that have a broken heart. Si en este día If today esta palabra te ministra this word ministers to you, y tú sabes que tú eres una de esas personas, and you know that you are one of those people, que sea lo que sea estás lidiando con algún asunto, and whatever the issue might be, you're dealing with it. pero hoy es un día de sanidad, But today is a day of healing. sanación del cuerpo, Healing of the body, sanación de la mente healing of the mind, y sanación del corazón. and healing of the heart. Nosotros queremos orar contigo. We want to pray with you. Quizás tú has estado lidiando con un temor. Perhaps you're dealing with a fear. Y aprovecho porque es tan real y presente hoy día. And I take advantage because it's so present and so real today.